Hello and good morning to all of you, my dear friends, my dear YouTube viewers. Today I am going to discuss about a topic regarding your English grammar, class 10. Okay, so the topic is I have already made it the two part, but that is part 1 and part 2. This is the third part. Okay, so in this topic I am going to discuss about a voice change, that is from the past imperfect. Okay, so how the active voice is converted into passive form in the past imperfect tenses. Okay, so let's have an example. Okay, this is the example. So here Honey was teaching Jyoti. So there is a sentence having active form, that is or in the active voice, that is Honey was teaching Jyoti. ଏଠାରେ ଆମେ ପିଲା କହିପାରିବା Honey ଜ୍ୟୋତିକୁ ପଢ଼ାଉଅଛି ବା ପଢ଼ାଉଅଛନ୍ତି এই ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ here honey is the subject, was is your verb, that is the auxiliary verb, and teaching is your main verb, and ଜ୍ୟୋତି is your object। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ passive କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ନା, I have already told that is the object become subject। ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ, ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। ସୋ ଜ୍ୟୋତି ୱିଲ୍ ବି ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ। ଓକେ, ସୋ ନାଓ ଜ୍ୟୋତି, as ଜ୍ୟୋତି is a singular form, so ଜ୍ୟୋତି was। okay, so another thing is very important in case of your that is the past progressive form, okay, or continuous form, that is your being is an word, okay, written very briefly. Okay, I have discussed in the present progressive form also। okay, I have told it। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ এই being ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଲାଗିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି, এই being ଶବ୍ଦଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଏ being ଶବ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା, ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରୁଛୁ ଏଠି being ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହୁଛି ବା ତାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର being ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟର୍ମ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଭାର୍ବ ଥ୍ରୀ ଟିଚ୍ରୁ ଆସିଲା ଟିଚ୍, ଟଟ୍ ଟଟ୍। ଓକେ, ଟଟ୍ ହେଇଗଲା। then by the agent, by agent means what, by agent means honey। okay, so this is the idea about how the your present or past continuous tense is converted into passive form। okay, accordingly in the second, that is the past perfect form, okay, when the active voice in the subject, then plus head, then verb 3, and then object, okay, then it's your passive will be s1, that means the subject, that means object will be your subject। okay, then what will happen, then your head, okay, then head, then been plus v3, then by the agent। okay, so come and let's see an example here। active voice এর কোন লেখা আছে এটি, he had phoned her, so he had phoned her, ସେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ହି ହେଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ, ବୁଝିଗଲା, ଏଠି ହି ହେଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଠି ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଠି ହେଉଛି ଆମର যেটাকে ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ଓକେ, ଫୋନ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଭାର୍ବ, ଆମର ଭାର୍ବ 3ରେ ଅଛି। ହାର ହେଉଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, এই ହାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତ ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ହାର ବିକମ୍ ସି। ଓକେ, ହାର ବିକମ୍ ସି। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନିଂ, ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ସେଠି ହେଡ୍ ଲାଗେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଠି ବିନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟର୍ମ ଲାଗୁଛି, ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଫୋନ୍ଡ ବାଇ ହିମ୍। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ହି ହେଉଥିଲା, ହିଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ହିମ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ହି ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ହିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ହିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆସିବ ସେ ହିମ୍ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆସିବ ସେ ସି ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ହିମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆସିବ ସେ ହି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ
जदि मुझे आलोचना करी फ्यूचर इंडेफिनाइट देख फ्यूचर इंडेफिनाइट कौन हो पे फ्यूचर इंडेफिनाइट रे आमर जो वाक्य को आम देखिए मुख्यतः है तुमको ये फर्माटा बुझौनी जेटा जनरलाइज फॉर्म ओके फर्माट भी बुझे किसी असुविधा नहीं बुझीपर नथिंग टू वरी अबाउट जदि आम देखा फ्यूचर आमर इंडेफिनाइट बा फ्यूचर सिंपल क्षेत्र में देखो लिखा सी ही विल डू इट ओके ही विल डू इट ओके सो हियर ही विल डू इट ही इज द सब्जेक्ट विल इज द ऑक्सिलरी वर्ब डू इज द योर मेन वर्ब एंड इट विल बी योर ऑब्जेक्ट ओके जो आम ये कथा कहूँ देन आम जो आलोचना करूँ इट इटा कौन हो ये सब्जेक्ट होगा ठीक अच्छे देन ये विल लगे इट विल बी ये गोटे बी शब्दटा एक्सट्रा लगे ओके मैंने फ्यूचर सिंपल आम बी शब्दटा गोटे एक्सट्रा लगे ओके इट विल बी डू रहीगला कौन डू रहीगला वर्ब थर्ड फॉर्म डन एंड बाय हिम ओके बाय दी एजेंट ठीक अच्छे ये कथा आम मुख्य जिन बहुत सिंपल जिन किसी असुविधा किसी ना नेक्स्ट जब गोटे गोटे एग्जांपल को जीवा देखो एक्टिव वॉइस लिखाई दी सीएम एड्रेस दी सीएम विल एड्रेस दी मीटिंग ओके ओके तो ये जब आलोचना करी दी सीएम ओके दिस इज दी सब्जेक्ट ओके विल एड्रेस दिस इज दी वर्ब फॉर्म एंड दी मीटिंग विल बी दी योर व्हाट दिस इज योर दिस पार्ट इज योर ऑब्जेक्ट फॉर्म ओके ताले from the when I am going to convert it into a passive form then what will happening the meeting okay the meeting will be addressed by the CM okay so this is the idea बेसिक किसी कहबार ना दी मीटिंग एटा होच ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो गला एटा एंड ये विल टा थिला विल लागला देखो जतले हमर फ्यूचर सिंपल का हम जतले पेसिव रे कन्वर्ट को जेटी बी बोली गोटे शब्द लागे ओके देन एटा एक्स्ट्रा इनसर्ट है मन रखते पड़ियो एंड दिस एड्रेस विल बी योर B3 एड्रेस्ड एंड बाय दी सीएम तो बाय सीएम थिला हमर सब्जेक्ट तो एटा बाय सीएम हेगला ठीक अछि एटा किछि भाबिया जिंस नै ओके यदि नेक्स्ट हम आलोचना करिया हमर फ्यूचर योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओके फ्यूचर परफेक्ट टेंस दैट इज व्हाट दैट इज यू विल हैव बॉट ए कार ओके यू विल हैव बॉट ए कार तो ये देखो पिला माने कोन होची यू विल हैव बॉट ए कार दिस इज द क्वेश्चन इन द एक्टिव फॉर्म तो ये गला यू विल योर सब्जेक्ट विल योर विलटा आमर कौन हो विलटा आमर से विल रहिबो हैवटा भी आमर हैव रहिबो बॉटटा हो V3 हे जिवो ओके तो एक्स्ट्रा जिंस आमर एटी गोटे बीन शब्द लागुची जेतले हम पढुतलु प्रेजेंट रो परफेक्ट सेतबे एटी बीन लागुतला पास्ट परफेक्ट रे भी बीन लागबो एंड फ्यूचर परफेक्ट रे भी एटी बीन लागबो हला एटा मन रखि देबो तले हला कोन ए कार एटा हो ऑब्जेक्ट तो एटा हला सब्जेक्ट तो ए कार तो कारटा जेहेतु सिंगुलर तेना एटी हला विल ओके विल हैव एटा हैव लागिला ए जोटा एक्स्ट्रा लागला बीन ओके देन बॉट हला V3 फॉर्म अछि एटी भी से बॉट देन बाय यूटा होगा कौन बाय यू ओके बाय यू ठीक अच्छे बुझीगला बहुत सिंपल जिनस कि माने माने चिंता कर आवश्यकता नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन तुम आंसर अच्छे तुम खोजिक लिखार अच्छे बुझीगला तो यही प्रकार जब आम गोटे आलोचना करवा देख गोटे आलोचना करवा सोनी विल हैव फिनिश द वर्क ओके सोनी विल हैव फिनिश द वर्क तो ये एक्टिव फॉर्म देखीदेलु तो बर्तमान पेसिव फॉर्म को जीवा कौन होची दी वर्क होची हमर कोन एटा होची हमर सब्जेक्ट एटा होची हमर ऑब्जेक्ट तो एटा हेगला हमर सब्जेक्ट दी वर्क देन विल हेगला तापर एटी हैव लागिवो तापर एटा पिन लागिवो एक्स्ट्रा जिंस ओके फिनिश तो वर्ब 3 अछि हे फिनिश हेगला बाय एटी कोन सोनी ओके दिस इज द जनरल आइडिया about how to convert the passive active form into passive form okay hope you will understand if you understand please like share and subscribe my channel thanks for watching